बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। अन्नूर चैनल के प्यारे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा फिर हम अपनी मुहर्रम उल हराम की कहानियों के साथ आपके साथ मौजूद हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के करीब पहुँचे थे तो यजीद की तरफ से आने वाले हुर बिन यजीद रियाही ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था और आपको कहा था कि आप आगे नहीं जा सकते। आज की कहानी उसी हज़रत हुर की कहानी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जिसे अगर हम समझ जाएं और जिसको हम सीख लें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाए। वो शख्स जो करबला की ज़मीन पर अपने भाई और अपने बेटे के साथ यजीद का सिपाही बनकर आया था, जब उसको सच पता चला और उसको सच का अंदाज़ा हुआ और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में शामिल हो गया और इमाम ने भी उसे वापस नहीं भेजा। उसके सॉरी को एक्सेप्ट किया, उसको गले लगाया, उसका रिसेप्शन किया और फिर वो शहीद हो गए। जब यजीद की फ़ौज में आए थे तो बुरे थे, जब इमाम हुसैन की फ़ौज में शामिल हो गए तो हमेशा के लिए जन्नत उनके लिए मखसूस हो गई। प्यारे बच्चों, हज़रत हुर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हज़रत हुर, जैसे मैंने आपको बताया, इमाम हुसैन की करबला में आते हुए आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले को रोका था और खैमे लगाने पर मजबूर किया था। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि मैं डिफरेंट रास्ते से चला जाऊँ, किसी और जगह चला जाऊँ, तब भी हुर ने कहा था कि आपको ये इजाज़त नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के कहने पर करबला की ज़मीन पर काफ़िले रोके, खैमे लगाए, वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना शुरू की और जब बहुत सारे दिन गुजर गए तो 7 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले को यजीद की फ़ौज ने एक मरतबा फिर मजबूर किया कि वो खैमों को फुरात, जो वहाँ का रिवर था, जो वहाँ का दरिया था, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर था, जहाँ से पानी मिल रहा था, वहाँ से अपने काफ़िलों को हटा लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, छोटे छोटे बच्चे साथ थे, औरतें साथ थीं, लेकिन बग़ैर किसी लड़ाई के वहाँ से अपने काफ़िलों के खैमे हटा दिए, पानी से दूर चले गए। फिर आपको पता है ना, 3 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में पानी नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे प्यासे थे, बीवी सकीना प्यासी थी, हज़रत अली असग़र प्यासे थे, हज़रत अली अकबर प्यासे थे, हज़रत कासिम प्यासे थे, हज़रत ओनो मोहम्मद प्यासे थे, लेकिन इस प्यास ने उनकी हिम्मत को शिकस्त नहीं दी थी। 9 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन से कहा कि उन्हें 1 रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह के करीब हो सकें। वो रात जब मिली तो उस रात के बारे में, उसको हम शब आशूर कहते हैं, यानी आशूर के दिन की रात। उस रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ्रेंड्स, आपकी फैमिली वाले सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ थे और अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ आ रही थी। कहते हैं इतनी ज़्यादा आवाज़ थी खैमों में जैसे मक्खियाँ बिन बिन आ रही हों, शहद की मक्खियाँ जैसे इकट्ठी होती है ना, बज़ की आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ आ रही थी। अब हज़रत हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले से दूर, बहुत दूर एक मकाम पर बैठे थे जहाँ पर वो यजीद के काफ़िले का हिस्सा थे, लेकिन वो ये सारा मंजर देख रहे थे। उनको इमाम के खैमे नज़र आ रहे थे, वो देख रहे थे कि इमाम की फ़ौज के लोग किस तरह प्यासे रहकर भी बहादुरी के साथ उन खैमों में बैठे हैं, दुश्मन से जंग करने के लिए तैयार हैं। हुर को जब सब सारा मंजर हज़रत हुर ने देखा तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में से जब बहुत छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ हुर के कानों में पड़ती तो वो बहुत अफसोस करते और कहते ये उन्होंने क्या किया, ये उनसे क्या गलती हो गई। अब जैसे जैसे शब आशूर, रोज़े आशूर के करीब जाती रही तो हज़रत हुर ने अपने बेटे और अपने भाई को साथ लिया, उनसे कहा मेरे हाथ पीछे बांध दो, ऐसे बांधो जैसे किसी गुलाम के हाथ बांधे जाते हैं।
اور پھر حضرت حر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ حضرت حر تشریف لا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر سے کہا چاہیے کہ میرے مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کا استقبال کیجیے۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے روکنے والے کو اپنا مہمان کہا ہے، لیکن حضرت علی اکبر اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے مہمان کے استقبال کے لیے گئے، اس کو گلے لگایا، اس کو امام کے خیمے میں لے کر آئے۔ امام سے حضرت حر نے معافی طلب کی اور امام نے اسے معاف کر دیا۔ اور پھر جب روز عاشور سورج چڑھا اور جنگ کا آغاز ہوا تو جانے والوں میں سب سے پہلے حضرت حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جوان بیٹا تھا ان کا، بہت بہادری سے اس نے جنگ لڑی، اور جب شہید ہو گئے تو حضرت حر اپنے بیٹے کی لاش کو میدان جنگ سے اٹھانے کے لیے گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو روک دیا اور ان سے کہا، حر کیا آپ نہیں جانتے کہ جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بزرگ باپ اس کی لاش کو لینے نہیں جایا کرتے ہیں؟ یہ باپ کا کام نہیں ہے کہ وہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔ امام حسین علیہ السلام خود گئے، حضرت اکبر اور حضرت عباس کے ساتھ گئے، حضرت حر کی بیٹے کی لاش کو لے کر آئے، اور پھر اس شہادت کے بعد حضرت حر اپنی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں گئے، بہت بہادری سے جنگ لڑی، بہت سارے دشمنوں کو قتل کیا، اور پھر ان کے سر پر ایک وار لگا، ان کے سر پر کسی نے ہٹ کیا جس کی وجہ سے بہت سارا خون بھی نکلا اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب حضرت حر علیہ السلام کے لاشے کے قریب آئے تو آپ کے سر سے بہت خون نکل رہا تھا، اتنا زیادہ خون نکل رہا تھا کہ کسی چیز سے نہیں رک رہا تھا۔ تب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جیب سے وہ رومال نکالا، جو رومال جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ کون جناب فاطمہ؟ جو امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی مدر ہیں، ان کی ماں ہیں، اور اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں۔ آپ نے وہ رومال حضرت حر کے سر پہ باندھا اور وہ خون رک گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو اس زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ پیارے بچوں، ہم سب نے وقت کے امام کے لیے حر بننا ہے۔ وہ حر جو امام کے سامنے غلام بن کے جائے تو امام اسے اپنا مہمان کر لے، اس سے محبت کرے۔ حضرت حر کی کہانی اس شخص کی کہانی ہے جس نے اندھیرے سے روشنی کا سفر کیا ہے۔ ہم سب کے لیے یہی میسج ہے کہ اللہ کے یہاں امید، مغفرت، معافی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے تو یقیناً ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ پروردگار عالم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم سب کو حضرت حر کی صلاحیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔